Right, hello everybody, and we're now at 2 minutes past 2, so I think we should get started. So my name, for those of you who don't know me, my name is Patrick Orr. I'm the external consultant on the joint CEMR and EPSU project, EU Dialogue Local Solutions, and I'll be with you all for the duration of this project. And this, of course, today is our first event. It's our kickoff webinar. Just a couple of housekeeping points before I hand over to Mads, who's going to give us a very quick introduction from the Social Dialogue Committee chairs. And then after that, we will start with our various presentations. The first piece of housekeeping is, could everybody please make sure and mute themselves if they are not speaking? I know we're all used to this by now, but the best of us forget. And so if you just go to the little microphone at the bottom of the Zoom interface and mute yourself, and it makes life a lot easier for the interpreters particularly. Wonderful, thank you. Today we have interpretation, both active and passive, into and out of English, Spanish, Swedish and French. The interpretation can be accessed through the little globe icon that you should see at the bottom of the Zoom screen. If you've got any problems at all, just write to us in the chat. Also, during the discussions, so we're going to have a series of presentations, after which each presentation there will be a short time for questions, comments and discussion. If you would like to intervene in the discussion, please let us know by writing in the chat box. Just say floor or put hand or whatever, but just so that we know that you'd like to speak, just so we can keep order to things. Finally, just so you know, we do have a very short break in the agenda of 10 minutes. So hopefully we'll keep to time and therefore be able to enjoy the break, just so that everybody can stretch their legs for 10 minutes in the middle of the discussion, because otherwise these Zoom calls can get tiring. Anyway, so with no further ado, I'd like to hand over to Mads, I believe, for 5 minutes, just to give us an introduction from the Social Dialogue Committee chairs. Thank you very much. Thank you, Patrick, and also welcome from my side on behalf of both Marlin and myself. Welcome to another Zoom meeting. I think we're all getting used to, well, it's called Zoom, Teams, whatever. At least I hope this is better than our last Social Dialogue Committee meeting, and where we did have some serious problems, technical problems. I hope it works better today. Again, welcome. This is, as you know, a joint project, and with the headline EU Social Dialogue Local Solutions. It's a project we agreed on as social partners in our triennial work program that was adopted, I think it was December 2019. So the object of the project here is to disseminate and promote at the local level what we have done and are doing together as European social partners in local and regional government, and what we have achieved so far. And it's to bridge the EU social dialogue to local level by investigating also local experiences inspired by joint achievements. Mads, I'm really sorry to interrupt, really sorry. Just to quickly, there's a technical issue that some people in the chat, and again, just so we get this out of the way quickly, if you are having a problem whereby you hear the original language and the interpretation at the same time, then you can go into the interpretation dialogue by pressing the little globe, and you there at the bottom should see an option that says mute original audio. If you click on that, you should only hear the language that you want to listen to and not the original audio in the background. If anybody has any problems with that,
doing that, or after they've done that, let us know on the chat. I'm really sorry, Mads, for interrupting. I thought we should just get that out of the way. I should have said before. Sorry. It's okay, Patrick. Thank you. As I said, the objectives of this project is to disseminate and promote what we're doing together, what we have achieved as European social partners in local and regional government, and it's also to bridge the European social dialogue to the local level by investigating local experiences inspired by joint achievements. And we will have a few examples of this today. We're going to have joint presentation from our French colleagues about the multi-sectoral guidelines to tackle third-party violence and harassment related to work. We will also have a joint presentation from our Swedish colleagues on the work with the guidelines to draw up gender equality action plans in local and regional government. And then finally, we will have a joint presentation from our Spanish colleagues on the guidelines on migration, strengthening anti-discrimination in local and regional governments. First, we will have a presentation by Sven Matske. I hope I pronounced your name correctly. He's the deputy head of unit for social dialogue in the DG employment of the Commission. And he will just give a short presentation on sectoral social dialogue and the European pillar of social rights. So that's today's agenda. That's the objective of the joint project that we agreed on as part of our triennial work program, and that we're very thankful to you, Patrick, that you're helping us carrying out this for us, very important joint project. So I think I will now just give the floor to Sven Matske to give his presentation on the sectoral social dialogue and the European pillar of social rights. Sven, the floor is yours. Yes, many thanks. I hope you hear me well. So good afternoon. And many thanks for this invitation to participate at the opening webinar of your project European Dialogue Local Solutions. I would like to start thanking your member organizations and the workers you represent for their extraordinary work during this crisis and for their efforts to provide fundamental services to European citizens in these difficult times. The situation we are living reminds us of how important strong local and regional administrations are. And I want also to congratulate your committee. I think our Director General did it last year already, but for all the work you accomplished over the last 15 years, and of some of which you will present here today. So I will speak about the social dialogues, also the European Pillar of Social Rights, and also the importance of social services mostly. So the role of social dialogue, as you all know, is especially important in times of crisis. In spite of all our efforts, the economic and social consequences of this crisis will be felt for long. In this particular context, the role of social dialogue is more important than ever. This has also been underlined by President von der Leyen, President Michel, and Chancellor Merkel at the last tripartite social summit meeting in October. I quote the President of the Commission. She said, "We want to recover from this crisis together. We need everyone on board, and dialogue between governments and social partners is key to our success." So the whole tripartite social summit was devoted, in fact, to the crisis and the recovery efforts. The Commission has highlighted the important role of social dialogue since the outbreak of COVID-19. Social dialogue has firstly helped prevent the sudden shutdown of major parts of the economy, for instance, through negotiations of short-term work arrangements. And also the Commission did its part. As you know, the Commission set up a special scheme called SURE to support short-term work arrangements. Social dialogue, of course, also played a role in protecting workers' health during this pandemic.
And here also the Commission supported social partners in those efforts by issuing tools to assess risks and also guides to adapt workplaces and improve health and safety at work. But also in this crisis, some already existing challenges also came to the forefront and have received more attention, such as inequality and also low wages. As you know, the Commission in October put forward a proposal for a directive on adequate minimum wages in the European Union. Providing jobs that pay an adequate wage is essential to guarantee adequate working and living conditions for workers and their families, as well as to build fair and resilient economies and support inclusive growth. I will now not go into the details of the proposal, which you certainly have or hopefully have looked at. And before presenting the proposal, the Commission also extensively consulted social partners. And let me take the opportunity to thank you also for your active participation in this consultation process. Coming now to the European Pillar of Social Rights, the pillar also highlights the importance of social dialogue, as there is a dedicated principle on social dialogue. And as announced by President von der Leyen already in her presidential guidelines, the Commission will present in February an action plan on the implementation of the European Pillar of Social Rights. And this action plan, it will be a communication from the Commission, will then be or should be hopefully endorsed by all the other EU institutions at a special social summit in Porto in May 2021. And there's also the plan, I think, to organize also a dedicated event and also with social partners at this occasion. The consultation on the action plan ended on Monday, so 2 days ago, and we received around 1,000 contributions, and the Commission is currently analyzing these responses. So there's a lot of paperwork going on. And the action plan will reflect the Commission's efforts to implement the Pillar's 20 principles in all policy domains. And social partners have not only a role in the social dialogue principle, but in many of the other principles, as you know well. In this context, so in the context of social dialogue, the Commission appointed a special advisor to Commissioner Schmidt on social dialogue. This is Mrs. Andrea Nahles, former German Minister of Employment. And she is tasked to present by February a report outlining some new ideas on how to strengthen social dialogue, give more visibility to social dialogue, and also to strengthen the role of social partners. And she was also asked to come up with some concrete proposals for the action plan in this area. And she already had many contacts with European social partners and held also a dedicated workshop with social partners on 12th of November. So we are looking forward to her proposals. Coming to social services, there's of course also the right to access to quality services, which is underscored in the European Pillar of Social Rights. And ensuring the continuity of social services will require adequate investment to speed up the process of modernization of social services provision. And here, thanks to the new multi-financial framework and the Next Generation EU program, the member states will have at their disposal unprecedented sums to invest and help strengthen and modernize social services. I mean, besides other priorities, of course, but this is also covered. In relation to social services, there's this big instrument, the Recovery and Resilience Facility, which is also an opportunity in this respect. So it is also meant to create European projects with benefits for the economy and citizens across the EU. And when preparing those plans, the member states should focus on reforms and investments that will generate the most lasting impact in the relevant area. And of course, also which link also to these twin transitions towards a climate neutral economy and a digital economy. So
this new facility represents an excellent opportunity to support the digital transformation of public services, in our view. And the Commission has also encouraged member states to modernize public services and make them accessible to all, with the support of the Recovery and Resilience Facility. We are also often, reminded by social partners how important is their involvement in all these, in the implementation of these funds. And the Commission invited member states through the annual Sustainable Growth Survey to engage in a broad policy dialogue with national social partners when preparing their recovery and resilience plans. So the Commission is also monitoring this, and we're also getting feedback from European social partners where this is not working so far so good. So we are really pushing the member states really to involve social partners in this. Effective public services will also be key for the implementation of some other Commission initiatives, such as the new youth guarantee or the upcoming disability strategy and the child guarantee. So as you know, a proposal for a council recommendation on a child guarantee is planned for early 21. And here the role of public services is also crucial in this proposal, because the recommendation will ask member states to guarantee access to education and training, healthcare, including nutrition, and housing for children in need. So it all links also to the areas you're working on. So this brings me to the end of my speech, and many thanks again for the opportunity to be with you today. And I wish you every success with the implementation of this project. Thank you. Mads, do you want to introduce our next, or? No, I'll just want to thank Sven for his presentation. Just to highlight a few of the things you said, which I find very, very important, and that is that social dialogue is now more important than ever to recover from this crisis together, and also that in order to do so, the role of public services are crucial, and quality public services are crucial. Many public services are carried out, in fact, at the local and regional level, and that's also why it's very important that you, as Commission, consult the social partners at the local and regional level throughout this process on the implementation of the social pillar, as in order to actually succeed in the end, and throughout the process, on the implementation process, that we as social partners are involved at both the European level, at the national level, and of course at the local and regional level. And we will follow this very closely together at all levels as social partners. So thank you, Sven, for your presentation. And then I will give the floor back to you, Patrick, to introduce the next item on our agenda. Only to now hand over the floor to our French colleagues from both the union and employer side, who will be giving a presentation. France will be one of the countries hosting the national seminars as part of this project. They'll be hosting a national seminar on the multi-sectoral guidelines to tackle third-party violence and harassment at work. And the French colleagues are going to use a PowerPoint and are going to speak, four of them one after the other, I believe. And I believe we are starting with Dominique. So if you just, I will share my screen, and once the first slide is up, if you just want to start, Dominique, that'd be perfect. On t'entend pas, Dominique. T'as pas mis le micro. Le micro est coupé. Oui, c'est bon.
Ça y est, j'ai remis. Merci, hein, parce que sur Zoom, c'est pas tout. Alors, bon, rebonjour, donc, si vous ne m'avez pas entendu. Donc, nous allons faire une présentation à plusieurs que nous avons préparée ensemble sur la réunion thématique en France sur les lignes directrices, la violence des tiers et le harcèlement au travail. Alors, la présentation portera sur une chronologie ou un historique des textes et accords sur le thème, un point sur les textes, un point sur des textes, attendez parce que je me trompe de ligne, un point sur les textes qui existent dans le domaine en France, des exemples de collectivités qui ont mené des actions dans le domaine, et enfin les perspectives. Où est-ce que c'est ça? Alors après, on aborde le premier point, donc la chronologie. Alors la chronologie, les lignes directrices, donc premièrement les lignes directrices ont été signées le 10 juillet 2010. C'est un accord multisectoriel qui concerne 5 secteurs. Alors je vais rappeler les secteurs: administration locale et régionale, santé, commerce, santé privée, non, sécurité privée, pardon, éducation. Et donc, cet accord a été préparé par 2 conférences en 2008 et 2009. Et après sa signature, 3 ateliers régionaux et une conférence finale du projet à Varsovie le 27-10-2011. On a eu, alors sur le sujet, il y a d'autres accords ou textes concernant la violence et le harcèlement des tiers au travail. Donc, avant les lignes directrices, nous avons un accord cadre multisectoriel européen du 15 décembre 2006 sur le harcèlement et la violence au travail. La violence et le harcèlement des tiers sont mentionnés dans cet accord. Et cet accord a fait l'objet d'une transposition en France, mais c'est pour donner un exemple. Je pense que cet accord a été transposé évidemment dans d'autres pays. Donc, par un accord national qui a été signé le 26 mars 2010. Et après les lignes directrices, il y a eu un rapport du 21 novembre 2013 sur le suivi des lignes directrices précédé d'un questionnaire du 21 juin 2013. Donc là, c'est au niveau global, au niveau européen. Et une convention de l'OIT sur la violence et le harcèlement au travail qui a été signée en 2000, qui a été faite en 2019 en tout cas, et qui dedans on parle aussi de la violence et du harcèlement au travail des tiers. Donc voilà les points principaux, donc, parce que nous avons un temps limité. Donc je laisse la parole à Didier Pirot. Oui, bien merci Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de vous apporter très rapidement quelques éléments juridiques et statutaires des décisions qui ont été prises au niveau national, au niveau de la France. Il convient de savoir qu'au niveau de la fonction publique, donc au niveau de la fonction publique territoriale, certains textes ont été modifiés par une loi de 2016 qui s'appelle « Modernisation des droits et obligations des fonctionnaires ». Cette loi, elle est venue modifier en 2016 de façon très importante ce que l'on appelle la protection fonctionnelle prévue pour la défense des agents. C'est quoi la protection fonctionnelle? Elle vise non seulement à faire cesser les attaques, mais aussi à assurer à l'agent une juste réparation des torts subis, ce qui peut conduire l'administration à assister l'agent dans l'exercice de poursuites judiciaires que celui-ci mettra en œuvre pour se défendre. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée. La collectivité est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité, toujours, est subrogée ce qu'on appelle au droit de la victime pour obtenir des auteurs des faits des sommes versées aux fonctionnaires.
Et cette collectivité dispose en outre d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Et enfin, pour terminer sur ce premier dispositif, voilà, il faut savoir que beaucoup de collectivités ne maîtrisent pas forcément ces textes que sont la protection fonctionnelle qui permettent de garantir l'intégrité totale des agents. Un deuxième dispositif est mis en place au niveau national et au niveau français, donc c'est ce qu'on appelle, qui a été mis en 2018, ce qu'on appelle la MPO. La MPO, ça veut dire la médiation préalable obligatoire, c'est-à-dire c'est une obligation de pouvoir, en amont de saisir les juridictions compétentes, de pouvoir aller sur une médiation qui est organisée au sein des collectivités. Ça concerne à peu près 40 départements actuellement. C'est une expérimentation qui se termine en 2020, donc en novembre 2020, donc en ce moment. Et on pense qu'il sera peut-être important de voir et de modifier les compétences de cette structure, de cette médiation préalable obligatoire, en y intégrant peut-être des situations de harcèlement qui ne sont pas prévues dans ce décret, mais qui éviteraient ainsi de pouvoir aller dans un cadre contentieux, que ce soit civil, pénal et administratif. Un troisième dispositif existe en France, qui est très peu connu, à savoir ce qu'on appelle le défenseur des droits afin de lutter contre les discriminations. Le défenseur des droits est une institution qui a été créée en 2011, c'est pas si vieux que ça, et qui est inscrite dans la Constitution. Elle s'est vue confier, entre autres, 2 missions: défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés, mais aussi permettre l'égalité de tous et de toutes dans l'accès des droits. C'est une structure qui peut éventuellement servir dans le cadre où les collectivités n'appliqueraient pas la protection fonctionnelle telle que je vous l'avais exposé dans mon premier déroulé. Tout dernièrement, et je vais aller assez rapidement, parce qu'on a effectivement, comme on le disait, un temps contraint, même si j'ai chronométré à peu près l'intervention que je voulais faire, je vais être dans les temps, mais je vais aller assez rapidement. Il y a une circulaire gouvernementale, donc 2 novembre, donc vous voyez, c'est vraiment très récent, qui a pour effet de renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l'objet dans le cadre de leurs fonctions. C'est un rappel, une circulaire gouvernementale signée par tous les ministres intervenant dans le cadre de la fonction publique, qu'ils soient territoriales, de l'État ou de l'hospitalière, afin de rappeler aux préfets, mais aussi aux employeurs, qu'il y a ces protections fonctionnelles qui doivent être mises en place et qui doivent être appliquées. Je vous lirai très rapidement un extrait du préambule de cette circulaire gouvernementale, entre guillemets, parce qu'ils sont agents au contact d'usagers des services publics. Là, je lis. Les fonctionnaires et agents publics sont les premiers garants des valeurs de notre République. C'est la raison pour laquelle la République doit protection à celles et ceux qui exercent une mission de service public. Le lâche assassinat le 16 octobre dernier du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty illustre de manière tragique les attaques dont les agents publics peuvent être victimes à raison des valeurs qu'ils représentent. Je conclurai ma petite intervention succincte et très rapide, mais en parlant aussi du dernier point qui peut nous intéresser et qui nous intéresse nous, au niveau national et au niveau français, à savoir les CHSCT. Qu'est-ce que c'est que les CHSCT? C'est les comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail qui doivent impérativement, et qui sont constitués dans toutes les collectivités, qui doivent être absolument être informés de l'ensemble des problématiques dont on cite et dont on parle aujourd'hui, à savoir tant le harcèlement que les violences dues au tiers, afin que les CHSCT qui ont cette faculté de pouvoir mettre en place, et après il appartiendra à mon ami Mathieu d'intervenir là-dessus et à Sabine d'intervenir, de mettre en place des mesures nécessaires à éviter ce genre de situation telles que nous sommes amenés aujourd'hui à en discuter. Et ces CHSCT doivent débattre, doivent être informés de toute problématique qui intervient au niveau de telle ou telle collectivité. Je conclurai en disant simplement 2 mots. Mon seul regret est que ces CHSCT, ces comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail, n'est pas un avis contraignant pour la collectivité. Et ça, c'est la problématique. Il conviendra peut-être à l'avenir d'envisager que les avis des comités d'hygiène et sécurité aient la faculté de pouvoir, non pas imposer, mais en tout cas organiser la mise en place des mesures nécessaires à réduire ce genre de situation.
Merci de m'avoir écouté. Et puis, je voulais remercier quand même très rapidement Swen, remercier Patrick et remercier Mats de leurs premières interventions. Merci. Merci, bonjour à toutes et tous. Merci aux organisateurs, à EPSU, au CCRE pour l'invitation. Alors moi, je suis chargée d'évoquer un certain nombre d'exemples développés par les collectivités territoriales sur les sujets qui nous intéressent et qui ont été abordés précédemment. Quelques rappels sur la réalité, la situation des collectivités territoriales en France et la réalité des agents qui travaillent dans les collectivités territoriales aujourd'hui. Vous le savez sans doute, hein, la France se caractérise par un nombre extrêmement important de collectivités territoriales, notamment de communes et de villes, hein, un peu moins de 35 000 à ce jour. Un point aussi, hein, donc 94% des municipalités ont moins de 5 000 habitants, hein, ce qui va sans doute aussi expliquer la réalité des actions qui ont été développées et des projets qu'on va pouvoir retrouver et dont on va pouvoir faire état sur ces sujets-là. Les agents de la fonction publique territoriale, hein, donc travaillant dans les collectivités territoriales, c'est environ 1,9 million d'agents à l'échelle du pays, qui travaillent dans une grande diversité de métiers, de missions, hein. Elles sont réparties, on va dire, dans 3 grands domaines, hein, une filière technique qui est majoritaire, une filière administrative et une troisième, on va dire une troisième part, hein, dans laquelle on va retrouver les métiers du médico-social, de l'animation, de la culture, du sport, etc. 54% hein, de ces près de 2 millions d'agents travaillent pour des municipalités, hein, donc à l'échelon municipal. 51% sont des femmes. 40% des autorités locales, hein, ont à l'échelle nationale entre 1 et 4 agents. Et on va dire à peu près 6% des collectivités territoriales ont un peu plus de 100 agents. Slide suivant. Ça, ce sont des éléments que je voulais partager avec vous, puisque bon, on a quelques données chiffrées, hein, sur finalement la réalité, hein, en tout cas des phénomènes d'agression, de la réalité des tensions qui peuvent exister et que peuvent subir les agents des collectivités territoriales dans leur quotidien, hein. Vous avez la partie en rouge qui concerne les agents de la fonction publique territoriale, hein, et où on voit, ce sont des données qui datent de 2016, hein, que un certain nombre vivent des tensions dans les rapports avec le public, ont eu à connaître de comportements hostiles, hein, donc à hauteur de près de 30%, ont été victimes d'agressions verbales, hein, à hauteur de 18% au cours des 12 derniers mois, ou encore d'agressions physiques ou sexuelles, même si c'est dans une bien moindre importance, et on peut s'en réjouir, hein, mais donc une réalité. Un autre élément qui a été élaboré sur la base d'études qui sont conduites par une mission qui travaille sur les actes de violence. 33% hein, des victimes de violence étaient en charge de missions de service public, hein. Donc là encore, cela démontre la réalité, hein, de la situation, et donc la nécessité de mettre en place un certain nombre de dispositifs. Slide suivant, s'il te plaît, Patrick. Dans le contexte de ce projet, hein, et je remercie Mathieu Fayolle aussi qui m'a aidé à identifier un certain nombre de projets développés par des collectivités territoriales. On identifie effectivement un certain nombre de guides de production qui ont été élaborés à l'échelle nationale, souvent en lien avec des représentants des collectivités territoriales, hein, mais qui ont une vocation à accompagner, on va dire, les différents versants de la fonction publique, hein, à la fois à l'échelle nationale, dans le secteur hospitalier et également auprès des collectivités territoriales.
Tout à l'heure, Didier évoquait le défenseur des droits. Il y a par exemple un guide pratique qui a été développé en 2017 et qui concerne les actions liées à la discrimination et au harcèlement dans les autorités locales et régionales. Mais dire que ce sont quand même des documents, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale, qui ont été développés, on va dire, relativement tardivement. Les documents qu'on a pu trouver, les initiatives qu'on a pu identifier, même si c'est bien sûr pas exhaustif, datent des années, on va dire 2017, 2018, certaines 2019. Donc, bon, on peut constater une sorte de retard à l'allumage, en tout cas par rapport à l'adoption de dispositions européennes dans ces domaines. Les actions développées par les collectivités territoriales, je vous en ai mis un certain nombre qui sont développées pour la plupart par des départements, des conseils départementaux, qui est un des échelons des collectivités territoriales en France, plus particulièrement en charge de compétences liées à la protection sociale, ce qui peut peut-être expliquer effectivement la prise en compte de ces sujets, avec le développement d'un certain nombre d'outils, de guides méthodologiques, de guides d'action, de protocoles d'action destinés à accompagner les agents des collectivités territoriales quand ils subissent un acte de violence, de harcèlement, de comportements inadéquats. On a également identifié une commune plus petite, d'environ 5000 habitants, qui a aussi mis en place un certain nombre de protocoles d'action en cas d'incident à l'occasion d'un accueil physique ou à l'occasion d'un accueil téléphonique. Donc, bon, on voit que ça n'est pas que les collectivités les plus importantes qui sont en capacité de développer des actions. Je pourrais également citer la ville de Paris, qui a mis en place un outil qui s'appelle le violentomètre. Alors, je m'excuse pour les traducteurs. C'est une initiative qui vise les agents des collectivités territoriales et qui doit leur permettre finalement d'identifier les comportements violents ou agressifs liés, on va dire, à des violences sexistes et sexuelles. C'était un outil qui avait d'abord été développé pour les jeunes parisiennes et qui a été adapté et qui maintenant est développé pour les agents des collectivités. Alors, c'est une photographie très partielle de l'existant. Je ne doute pas qu'on sera en capacité, à l'occasion du séminaire français, de vous apporter plus d'exemples sur ce qui a été fait en France. Merci. Je laisse la parole à Mathieu. Bonjour à tous. Donc, en conclusion, puisque c'est la conclusion, vous avez pu le constater avec ce que nous a exposé notamment Didier, qu'il y a un cadre juridique qui est assez fourni et des outils existent en France pour gérer et contrer la violence des tiers au travail envers les agents de la fonction publique française. Mais nous pourrons faire remarquer sur ce point que si ces cadres juridiques les cadres juridiques qui existent sont créés pour l'ensemble du secteur public, ils ne sont pas spécifiques à la fonction publique territoriale, même s'il existe ça et là certains protocoles locaux, comme vient d'en parler Sabine. Remarquez aussi que les cadres et outils juridiques qui existent en France ne traitent historiquement pas du sujet de la violence des tiers, et ils ne les traitent que comme un cas particulier dans un sujet plus vaste de la violence et du harcèlement au travail. Mais comme vient de le rappeler aussi Didier, ce point-là a fortement connu une accélération. La prise en compte spécifique de la violence des tiers vient de connaître une accélération soudaine ces derniers mois, suite à l'agression terroriste du professeur en France, Samuel Paty. Et donc là, il arrive des textes et des décrets qui prennent en compte de manière très spécifique la violence des tiers et qui demandent à ce que l'employeur accélère ses mesures pour répondre à la violence des tiers et accélérer l'accession à la protection fonctionnelle, notamment dont a parlé Didier, et aussi dire tout ce qui est déjà prévu pour lutter contre les violences sexistes à l'ensemble des atteintes aux agents publics. Et puis enfin, dire aussi que c'est dans l'actualité parce que vous avez sûrement dû en entendre parler, la loi sécurité globale en France qui est actuellement en cours d'instruction et qui entendait lutter contre la violence et le harcèlement que rencontrent les policiers, mais qui voulait le faire au prix de restrictions sur la liberté, notamment la liberté d'informer et
pouvoir filmer les policiers. Et du coup, le gouvernement vient de reculer hier ou avant-hier sur ce point suite à l'opposition des citoyens et des syndicats. Voilà, tout ce que cela révèle, en fait, c'est surtout que depuis la création de nos guidelines en 2010, le contexte a fortement évolué. Il a fortement évolué, il y a de nouveaux défis qu'il faut prendre en compte pour lutter contre la violence des tiers ou quand on lutte contre la violence des tiers. C'est le défi du terrorisme, on l'a vu, le défi de l'essor des réseaux sociaux avec le cyberharcèlement, la multiplication des propos haineux. Et puis, bien sûr, il y a aussi l'état de tension sur les questions migratoires, les préoccupations écologiques. Et enfin, bien sûr, la crise pandémique du Covid-19 avec toutes les mesures qui l'accompagnent. Et voilà. Et donc, ça crée une évolution du contexte auquel on peut peut-être ajouter de manière plus positive la forte montée en puissance de la volonté de lutter contre les violences sexistes, qui est aussi a un impact sur la prise en compte de la violence des tiers. Voilà, il nous semble important d'indiquer, pour finir, que il a été difficile pour nous de mesurer l'impact des accords européens et en particulier de nos guidelines multisectorielles de 2010 de mesurer l'impact que ça a pu avoir dans le secteur des collectivités locales en France. Et donc, nous comptons bien sur le travail que nous allons faire et que nous menons dans ce projet ensemble pour voir plus clair sur l'impact que peut avoir de telles productions de notre dialogue social européen. Bon, il est clair qu'en France, de toute façon, les textes juridiques et les guides pratiques que nous avons font peu mention du travail européen. Parfois, ils évoquent des directives européennes, mais en règle générale, ils n'évoquent pas les accords ou les lignes directrices que les partenaires sociaux européens auraient conclues. Voilà, ça nous permet de conclure que, en fait, nos guidelines et toute solution qui serait bien pensée pour mieux gérer la question de la violence des tiers s'avère d'autant plus utile aujourd'hui. On a besoin de mieux faire connaître ces travaux et nos échanges entre partenaires sociaux européens. Et il faudra certainement penser, c'est la perspective, à faire évoluer ces travaux sur les guidelines pour tenir compte des nouveaux défis dont je viens de parler, et puis des défis comme les mauvaises réponses qui peuvent être apportées et qui viendraient atteindre aux libertés publiques. Et en tout cas, faire ce travail en France, à partir de l'exemple français, en tout cas cette année, ça me paraît tout à fait pertinent. Je vous remercie. Thank you very much. Before we jump into the discussion on the extremely interesting presentation from the French colleagues, I just wanted to check that everybody who needs Swedish interpretation now has access to Swedish interpretation. I will take the silence to, I'm getting a thumbs up from Mali. Perfect. Okay, wonderful. Would anybody like to make a comment on the presentation or ask a question of the French colleagues, either one or all of them? I'm not seeing anything. Moi, je veux bien ajouter quelque chose, Oui, Patrick. bien sûr. Pour répondre à ce que Mathieu évoquait à l'instant et sur le fait qu'à l'échelle nationale, la production des guides et des différents documents qu'on a pu retrouver ne faisait pas mention effectivement des encadrements adoptés à l'échelle européenne. Les quelques exemples que j'ai pu évoquer de guides pratiques élaborés à l'échelle locale dans un certain nombre de conseils départementaux ne font absolument pas non plus référence au débat européen et on va dire aux lignes directrices européennes. On est toujours en référence, bien sûr, au cadre légal national, franco-français, et jamais aux objectifs et aux encadrements européens. C'était une petite précision. Didier? C'est bon, là vous m'entendez? C'est bon. Oui, pour compléter, non pas compléter, mais apporter encore des éléments complémentaires par rapport à ce que vient de dire Sabine. C'est vrai que pour l'ensemble des textes, je vous parlais tout à l'heure de la protection fonctionnelle, qui est quand même un élément important de la protection des fonctionnaires, qu'ils soient d'État, hospitaliers ou territoriaux, mais pour ce qui nous concerne, territoriaux. Ces textes, lorsqu'ils sont soumis à un avis
de ce que l'on appelle le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui est amené à examiner l'ensemble des textes qui sont applicables aux fonctionnaires territoriaux. En aucun cas, en plus de 10 ans où j'ai siégé dans ce même Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil commun de la fonction publique, nous n'avons eu dans le cadre de l'exposé des motifs des projets de décret, dans l'exposé pour expliquer pourquoi tel décret ou tel décret a été pris, jamais il n'a été fait en aucun cas référence aux deadlines européennes et aux directives européennes telles que nous pouvons les voir, nous, à notre niveau. Et c'est la raison pour laquelle, très prochainement, mais j'anticipe peut-être, et mes collègues ne m'en voudront pas, j'en suis convaincu, nous allons avoir bientôt une réunion avec les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. C'est ceux qui déterminent les textes, hein, comme je le disais, au niveau de la fonction publique territoriale. Nous allons avoir avec Sabine, avec Mathieu, avec Dominique et moi-même une réunion dans ce même Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour les informer des actions que nous menons au titre de l'EPSU et que ces actions doivent être reprises dans le cadre de l'élaboration des, on va dire, des décrets qui peuvent avoir une incidence aux travaux que nous pouvons effectuer au niveau de l'EPSU. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Cette réunion est programmée le 10 décembre. Elle se fera aussi, bien entendu, vu la situation sanitaire en France, en visioconférence, mais nous aurons une grande partie d'employeurs territoriaux et de représentants des organisations syndicales françaises qui sont légitimement reconnus au niveau du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui pourront parler de l'EPSU et qui pourront parler de l'ensemble des problématiques et surtout de l'absence, comme l'a soulevé tout à l'heure fort justement Mathieu, l'absence totale de prise en compte et en tout cas de référence aux décisions européennes que nous pouvons prendre au sein de l'application des décrets au niveau national. Voilà. I've got a request to speak from Armin. Bonjour, est-ce qu'on peut parler en allemand ou anglais, français, allemand, non? Alors, bonjour, chers collègues. Je suis du syndicat Verdi en Allemagne et j'ai une question aux collègues français. Et si j'ai bien compris ce que c'était dit, parce que le comité sur la sécurité et hygiène et santé au travail, que Didier, je crois, c'était toi qui présentait ça, peuvent donner des conseils pour des mesures concrètes, mais si j'ai bien compris, l'autorité communale ou autre, ou régionale en France peuvent l'ignorer. Est-ce que j'ai bien compris? Et pour vous dire, en Allemagne, on a un droit, parce qu'on parle toujours de la codécision en Allemagne, mais ce n'est pas tout à fait le cas dans le service public, parce qu'on a le droit d'évocation, je ne sais pas si c'est bien le mot aussi en français, que l'autorité publique a toujours la dernière décision sur les questions, parce qu'on dit les institutions sont élues et ils sont le dernier mot à dire. Et ma question, c'est aussi aux collègues français et aux autres, s'il y a différentes situations en Europe, si cette droit d'évocation, le dernier mot d'autorité publique, qui peut ignorer aussi des décisions et des propositions des syndicats, est-ce que c'est le cas en toute l'Europe et aussi spécialement en France? Merci. Et Didier, you wanted to respond? Oui, alors, répondre rapidement à l'ami Hermine. Oui, alors il faut savoir une chose, c'est qu'en France, les collectivités territoriales, les collectivités locales sont régies par ce qu'on appelle la libre administration. La libre administration est prévue dans la Constitution française. La libre administration permet aux élus locaux de pouvoir prendre toute décision dès lors que c'est dans le cadre de la loi, hein, et c'est eux qui prennent cette décision. On est bien d'accord. Là, les comités d'hygiène et sécurité et de conditions de travail dont Armin posait la question, quand je disais on n'a pas un avis qui s'impose de facto, on ne donne qu'un avis.
Après, il appartient à la collectivité d'appliquer ou non l'avis. Si pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, la collectivité n'applique pas l'avis ou décide que cet avis n'est pas applicable, elle peut s'engager, on va dire, juridiquement quelque part, s'il y a une problématique qui surgit, qui provoque un incident. Ça veut dire que les comptes rendus des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail peuvent être, en cas de gros problèmes d'agression, de meurtre éventuellement, d'assassinat, on va dire, peuvent être entendus et peuvent être repris dans le cadre de la procédure judiciaire. Mais au bout du bout, une chose qui est essentielle à ne jamais oublier, c'est la libre administration des collectivités locales qui régit le fonctionnement de toutes les collectivités, qu'elles soient mairies, conseils départementaux, conseils régionaux ou ce qu'on appelle les EPCI, c'est les établissements publics coopération intercommunale, c'est les intercommunalités. Ce sont toujours, on va dire, les décideurs sont toujours les édiles. D'accord? Ça veut dire que oui, Armin, dès lors qu'on n'a pas d'autre solution, si un maire méconnaît, parce qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent méconnaître aussi les décrets, les lois qui régissent la fonction publique territoriale. Si un maire méconnaît ou si un maire ne veut pas appliquer, la seule solution qu'on ait, c'est d'aller dans la procédure judiciaire, que ce soit le tribunal administratif. En cas de gros problèmes tels que violence du haut tiers, ça peut être du pénal et du civil. Voilà, est-ce que j'ai été clair? Thank you very much, Didier, for I think a very clear response. If you don't mind, I'd like to move on to the next presentation. And then if there are more questions specifically for the French colleagues or response, we can always take them in the general discussion at the end. And so I think that is the moment for me to hand over to you, Marlene and Eva-Lotta, to speak to us from Sweden. Ja, tack så mycket. Jag hoppas att jag hörs, och då är det så här att jag och Eva-Lotta ska göra en liten presentation om jämställdhet, och så vi byter tema helt enkelt. Och jag har också en presentation som jag tänker dela med er. Och den här presentationen kommer ni att få ta del av. Nu ska vi se om den bara vill så där. Nu tror jag, Nu tror jag att den delas med er, hoppas det. Ja, tack. Tack för det, Patrick. Ja, som sagt var, vi ska försöka att prata om jämställdhet, och som parter i Sverige så brukar vi alltid prata om både jämställdhet, mångfald och icke-diskriminering på samma gång. Och de här bilderna som jag visar för er nu, de kommer vi förstås att skicka ut till er, eftersom vi har samlat ihop många länkar. Och de länkarna som vi har att tillgå till på engelska, så att ni kan få ta del av det och titta på det, ha nytta av det på hemmaplan. Tanken med den här presentationen är ju förstås att vi ska berätta om vårt arbete med den här guideline som vi både har antagit och sedan uppdaterat 2017. Den gemensamma guidelinen CMR EPSU om utarbetandet av handlingsplaner för jämställdhet i lokala och regionala myndigheter. Så det är den vi ska så att säga utgå ifrån. Men på samma sätt som Frankrike beskrev nu, så är det lite svårt att veta vad som kom först, våran guideline eller arbetet partsgemensamt med jämställdhet i stort ifrån Sverige. Och vi kan väl börja så här att även om vi i Sverige har kommit långt med jämställdhet, så har vi fortfarande strukturella skillnader mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden.
Män tjänar mycket mer än kvinnor. Kvinnor har mindre möjligheter än män när det gäller arbetsmarknaden eller makten som påverkar arbetsmarknaden. Vi ser att en betydligt större andel kvinnor än män arbetar deltid och att kvinnor tar betydligt mer föräldraledighet än män. Det här känner ni förstås igen, men så här ser det fortfarande ut även för oss i Sverige. Och att det är kvinnorna som tar ansvar för det stora arbetet, hemarbetet så att säga, det obetalda hushålls- och vårdarbetet. Sjukfrånvaron är högre för kvinnor. Arbetsmarknaden är fortfarande starkt segregerad när det gäller både kön och till vilket yrke så att säga. Och att de kvinnodominerade yrkena har färre karriärvägar. Och särskilt unga kvinnor är ju utsatta på arbetsmarknaden. De här strukturella skillnaderna, ja, de påverkar ju oss och är någonting som vi behöver jobba med. Ojämlikhet är ju förstås dåligt för samhället i stort, för våra kommuner, våra regioner, men också för individen. Och den här ojämlikheten, den har ju en inverkan på rekryteringen och möjligheten att rekrytera. Självklart så en högre frånvaro för kvinnor, ja det påverkar ju arbetsgivaren ur ett kostnadsperspektiv. Och till exempel för oss då i lokal och regional förvaltning så att säga och våran sektor så blir det ju märkbart när vi har väldigt många kvinnor anställda hos oss. Så som parter så har vi ju ett stort ansvar för att identifiera den här ojämlikheten och att också försöka ta itu med de här frågorna. Och då är det ju förstås viktigt att ha en genomtänkt strategi och en tydlig och genomtänkt strategi. Så vad är det vi gör som parter? Det tänkte jag att Eva-Lotta skulle få berätta lite mer om först och sen så kommer jag tillbaka. Tack så mycket Malin. Ja, vi precis som Malin säger så har vi ju har vi som parter kanske löst det här på lite olika sätt. Några av oss har precis gått igenom en avtalsrörelse och tecknat nya avtal. Och andra av oss har avtal som löper på. Och så där. Men jag ska försöka ge en bild över vilka frågor som vi har tagit oss an på nationell nivå. Och när det gäller löner framförallt så är ju det en viktig fråga i en sektor där majoriteten är kvinnor som jobbar. Vi pratar, mitt eget förbund men också de andra förbunden pratar mycket om lönespridning och löneutveckling. Vi har individuella löner och vi har löneavtal som ska utveckla den individuella delen i lönesättningen. Och vi vill ju att våra medlemmar och deras utveckling i arbetet och deras möjligheter att också göra karriär, att det ska visa sig i lönen. Ett av förbunden har benämnt det som att det är de verkligen yrkesskickliga som ska få den här löneutvecklingen, och det ska verkligen visa sig vilka som har erfarenheten och som bidrar till verksamhetens utveckling. Vi pratar också om det här med karriärvägar, att man ska kunna göra karriär inom kommuner och regioner, att man ska
kvar så att säga, att man ska behålla personalen och man ska kunna utvecklas och göra karriär. Det ska vi titta på under den avtalsperiod som vi har framför oss och jobba mer systematiskt med det. Sen har vi ju också lagstiftning som säger att vi ska göra de här lönekartläggningarna, titta på de individer som är diskriminerade eller också de grupper som är diskriminerade. Vi kan väl, och här är vi inte riktigt överens parterna, men vi kan ju se då att där många kvinnor jobbar så är ju lönerna lägre än där män jobbar, och där kan man ju se då den offentliga sektorn i förhållande till den privata sektorn. Vi tittar också på det här med deltid. Om man inte jobbar fulltid så att säga, det är ju flest kvinnor som inte jobbar fulltid, och där har ju vårt förbund Kommunal har ju en speciell överenskommelse med arbetsgivarorganisationen om det som de kallar då heltidsresan. Och det ska de fortsätta att jobba med nu i den kommande avtalsperioden. Vi tittar också på hälsotalen. Kvinnor är i större utsträckning än män sjukskrivna helt enkelt. Och vi har vi har en överenskommelse som handlar just om hur vi ska få friskare arbetsplatser. Ledarskapet är en viktig del i detta. Antal underställda pratar vi framförallt facken om. Och sen slutligen så har vi också kommit överens nu i de nationella förhandlingarna om en reducering av nattarbetstiden för att de som jobbar ständig natt ska ha en kortare arbetstid. Ja, tack Eva-Lotta. Det var en del av det som vi gör partsgemensamt. Jag skulle också berätta lite grann om vad vi från SKR, eller SALAR som det heter på engelska, har för program. Vi har nämligen ett 9-punktsprogram för att markera så att säga att vi ser att det här är fortfarande, arbetsmarknaden är fortfarande inte jämställd. Och de här 9 punkterna har vi då antagit för att öka jämställdheten så att säga. Och det är punkter kring arbetstid där heltid ska vara norm, föräldraledighet där ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande, sjukfrånvaro där vi vill att kvinnors sjukfrånvaro särskilt ska minska. När det gäller lön så ska det vara lika lön för lika arbete och oskäliga löneskillnader ska försvinna. Det är vår tanke. Lönespridning, där gäller det att lönespridningen i kvinnodominerade yrken ska öka. När det gäller chefer så vill vi att det ska vara jämställt även på högsta toppen. När det gäller yrkesval så vill vi att förutsättningar om kön inte ska begränsa studie- eller yrkesvalet i framtiden. Karriärvägar, vi vill att det ska finnas fler utvecklingsvägar som ska skapas inom välfärden. Och när det gäller arbetsmiljö så vill vi arbeta för att trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld inte ska förekomma. Det här är de 9 punkterna som vi har samlat ihop och arbetar utifrån. Och där finns i en skrift som ni kan hitta på den här länken. Vi håller på att översätta den här skriften också till engelska. Och det hoppas jag faktiskt att ska vara klart ganska snart i början på året, nästa år. Så ni kan få ta del av den då. Och en av de här punkterna är ju precis det som Eva-Lotta nyss beskrev, det projekt som vi har
tillsammans med Kommunal om arbetstiden, och där vi menar att heltidsarbete ska vara norm. Och där har vi också en skrift som ni kan hitta till. Den finns tyvärr bara på svenska, men några utav er kanske kan ha nytta utav det som ni kan hitta där. Och det här handlar ju om att vi i välfärden, i skola, vård och omsorg, vi behöver rekrytera massor med medarbetare den närmsta vården. Dels för att det är väldigt många som går i pension och att behovet av vård, skola och omsorg ökar. Och då menar vi att när vi har fler medarbetare som kan arbeta heltid, då minskar ju rekryteringsbehovet samtidigt som jobben blir attraktivare och jämställdheten ökar. Så det här är någonting som vi arbetar väldigt aktivt med i det här 5-åriga projektet tillsammans med Kommunal. Och jag skulle också beskriva berätta om några länkar ni kan hitta gällande jämställdhet överlag, men också att vi från SKR har antagit den här europeiska stadgan för jämställdhet mellan kvinnor och män i det lokala livet, som CEMR har lanserat, och där vi åtar oss att främja jämställdhet i egenskap av politisk organisation och arbetsgivare och tjänsteleverantör. Det här är någonting som vi har försökt att jobba ut i våra kommuner och regioner väldigt tydligt. Det är ju ett politiskt dokument samtidigt som det är ett praktiskt instrument att faktiskt göra offentliga åtaganden för jämställdheten. Så den här är viktig. Vi har också på engelska några olika delar på våran webbplats, på SKRs webbplats, som ni kan hitta, som kan vara bra att ta hjälp utav helt enkelt. Vi har också en internetportal om Include Gender, och det är den portalen som Jämställdhetsmyndigheten numera har tagit över, och där de har kunskaper och teorier, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Och den är väldigt tydlig, enkel, med konkreta verktyg som på engelska som ni kan ta del utav. Sen har vi ju Jämställdhetsmyndigheten, de har tagit fram nu utifrån coronapandemin och dess konsekvenser för just jämställdheten, att de har tagit fram en del punkter på vilket sätt det faktiskt kommer att påverka de delmål som Sverige har i sin jämställdhetspolitik. Så det kan ni också titta på där på engelska. Ja, och egentligen så skulle vi ju som sagt titta på just den guideline som vi har CEMR EPSU tillsammans antagit, och om utarbetande av de här handlingsplanerna för jämställdhet. Och som jag sa i inledningen så är det ju lite svårt att veta eftersom vi har jobbat med jämställdheten väldigt länge, vad som kom först. Men här i den här guidelinen så har vi ju ändå tydliggjort åtgärder för att förbättra jämställdhetsplanen, och som vi anser att ska finnas och som vi också har jobbat ut efter.
Men vart är vi på väg med jämställdheten? Ja, helt klart är ju att vi måste fortsätta att arbeta partsgemensamt både i Sverige och i Europa, och det är förstås upp till oss att göra det tillsammans. Så att ett steg är ju det här projektet, våra projekt i EU Dialogue Local Solutions, där vi från parterna i Sverige också ska börja planera för det studiebesök som ni ska få göra hos oss. Nu kommer det att bli virtuellt, men till våren, i slutet av mars eller början av april, vi har inte satt datum ännu, men tanken är ju att vi då ska kunna gå in lite djupare i det här med jämställdhet och handlingsplaner och på vilket sätt vi i Sverige arbetar med det här. Vi kommer att komma ut med ett datum, en save the date till er så fort vi har bestämt datum gemensamt, och så får vi återkomma. Ja, det var ungefär det vi hade tänkt vi skulle säga. Jag vet inte om Eva-Lotta vill lägga till någonting just nu, eller om vi... Ja, jag kan väl bara understryka att SKRs jämställdhetsprogram, de här 9 punkterna, det hade ju varit önskvärt att det var partsgemensamt, men det är det inte. Men vi tycker ändå att de är väldigt bra, och vi tycker att vi har användning för dem i de kontakterna som vi har. Sen kan jag väl också säga det att när det gäller löner och lönedelen och jämställda löner och sånt, så håller vi också på att förhandla pensioner som liksom är en stor del i jämställdhetsarbetet också. Tack. Ja. Tack, då vet jag inte om vi har tid för lite frågor eller diskussion, om det är någon som... Thank you very much to the Swedish colleagues for a really interesting and in-depth presentation. I think we're all looking forward to the virtual visit as well to learn more. We're a little behind time. What I'd first of all like to say is that while all this has been going on in the background, we've been doing a bit of Zoom investigation, and if colleagues are still having issues with hearing the interpretation because there's voices over or whatever, you just need to update your Zoom on your computer. So what I would suggest is that if the colleagues don't mind, I suggest we take a 5-minute break now. We had always had a 10-minute break for now in the agenda. I would like to reduce that to 5 minutes. So I make it 15:15 Central European time. We will keep the call here, so you can stay or you can turn your camera off and your audio off. I wouldn't recommend leaving the call, but you can always leave the call and come back if you want. However, if you want to update your Zoom, you will need to leave the call, but then you can re-enter. If anybody has any issues with updating their Zoom, please let me know on the chat. But it should be in the Zoom menus. Otherwise, you can go directly to the Zoom website and do it. And we will be back to take any questions on the Swedish presentation and then move on to Joanne from Spain at 15:20 Central European time. Thank you.
if we're now at 20 past and if colleagues could start to rejoin us. Again, another technical note on the Zoom is that if colleagues are having issues with the interpretation, the best thing to do is to reinstall your Zoom client. If you are struggling to find interpretation at all, could be because you're using the browser version of the Zoom, which doesn't appear to have it there, in which case would recommend that you try doing it. I know some people have work laptops that you can't download software onto, and there would recommend doing it onto a phone, and you should be able to access the interpretation. Now, hopefully, everybody is back with us now. I haven't seen any questions on the chat, but I'm not sure if anybody would like to come in. We will also have a time at the very end for a general discussion. Was ist denn das? Was ist denn? No? Armin's gone. Okay. I'm here. Oh, you're there. Yes. No, I would have. I didn't have interpretation. I learned a bit Swedish, but it's not sufficient. So, tack så mycket, dear colleagues from Sweden. You mentioned the topic of working time, and we in Verdi, in our union, and as well in the Confederation of German Trade Unions, there's a discussion on this short full-time concept, which means the full-time hours will be shorter than today. So no more 40 or 35 hours, but less hours, so that as well people who are in part-time work can work full-time hours. Is that a discussion as well in Sweden? Perhaps you have talked about it, but my Swedish was not sufficient. Tack så mycket. Ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Vi i Sverige, det är klart att vi har ju också arbetat kring att hur hög sysselsättningsgrad så att säga man har, och det ser ju väldigt olika ut i olika yrkeskategorier. Men det här projektet som vi har tillsammans med Kommunal, det handlar ju om att heltidsarbete ska vara norm, att man ska jobba heltid och inte att få lägre sysselsättningsgrad, utan att snarare tvärtom kunna ha möjlighet att jobba heltid. För att vi har haft väldigt många som har jobbat deltid i kommuner, regioner. Men det här, Armin, är nog någonting som du kan höra av dig faktiskt direkt till våran kollega Johan Ingelskog på Kommunal, som är en av dem som faktiskt jobbar väldigt aktivt med vårat projekt med heltidsarbete. Så att det kan vi återkomma till. Det låter jättebra. Vi använder ju inte det begreppet, känner inte jag till, som Armin tog som exempel här. Men det är klart att vi tittar ju på hela arbetstids, både inflytande över arbetstiden och förläggningen och beredskap och semester. Det är liksom ett stort paket, men vi är inte, tyvärr kan jag säga, så pratar vi inte om minskad arbetstid. Okay. Sorry, I'm just keeping an eye on the chat here with if there's no other direct questions for the Swedish colleagues, I'd like to pass the floor over to Joan, who is from Comisiones Obreras,
Unfortunately, the Spanish employers, though they've shown a lot of interest into the project, haven't been able to join us today. So Joan is going to give us a brief introduction into the state of local government and migration policy in Spain, with a specific focus on the difficulties in terms of working conditions. And so, Joan, you have 10 minutes, and then we'll have a brief time for specific questions if there are any, and then we can move on to a more general discussion. The floor is yours, Joan. Muchas gracias, Patrick. Bien, gracias primero, antes que nada, por poder participar en este foro y asimismo participar también en este proyecto. Yo me voy a partir el tiempo con un compañero del sindicato, que es Juanjo, que va a explicar más concretamente en qué se basa nuestro proyecto. Deciros, antes de los antecedentes, que el proyecto que os vamos a contar, no está o no lo venimos realizando hasta la fecha con la federación, con los empleadores, tal como vosotros los llamáis, la Federación de Municipios de España, pero que estamos abiertos a que entren si es que estuvieran aquí en el foro, pero ya por lo que tú me has dicho no han podido participar y no han podido entrar en el mismo. Esto os lo digo porque dentro del marco general, la administración local aquí en España, o sea, son 3 administraciones, y respecto a los migrantes, quien tiene plenas competencias es el Estado central. A un segundo nivel serían los gobiernos autonómicos, y en un tercer nivel los gobiernos locales. No obstante, desde los gobiernos locales es donde se radica, y sobre todo sobre los servicios sociales, es donde pesa toda la problemática o la atención a los migrantes. En este sentido, hoy mismo han salido publicados 2 reales decretos de subvenciones a comunidades autónomas de cara a la atención y a la acogida de niños y niñas, adolescentes, migrantes no acompañados. Esto os quiero decir que es un dinero que va a las comunidades autónomas, o ellas, en su competencia, va dirigido a la atención de los migrantes, o bien a través de algunos municipios, sobre todo los grandes que tienen esta problemática, también pueden derivar dinero o estas subvenciones para su acogida o bien para otros servicios determinados. El proyecto que os queremos explicar hoy parte de una campaña que desde nuestro sindicato, Comisiones Obreras, lanzamos porque veíamos que esta administración, la administración local, a través de los servicios sociales, estaba sufriendo, y más en el tema del COVID, una presión sobre sus estructuras, sobre propiamente los profesionales. En este marco de esta campaña, nosotros la dimos a conocer a otros interlocutores sociales, como pueden ser el Consejo General de Psicólogos, el Consejo también General de Trabajadores Familiares y de Educadores. Todos tuvimos una respuesta positiva respecto a esta campaña, pero se ha podido, o estamos trabajando de momento únicamente con el Consejo General de Psicólogos para este nuevo, dijéramos, proyecto. ¿Por qué este nuevo proyecto? Porque tanto ellos como nosotros veíamos o estábamos viendo que esta presión social, más allá de los migrantes, pero que también suma respecto a la época del COVID, que ha incrementado mucho más la demanda de estos servicios, pues lo estaban sufriendo los servicios y en concreto los trabajadores de estos servicios. Con lo cual vimos que era necesario hacer un proyecto que ya os lo detallará más Juanjo, porque lo que generaba
o desde también del Consejo General veían que se generaba era un cierto de incremento de peticiones y de enfermedades sobre estos mismos trabajadores. Con lo cual, en este sentido iba nuestro proyecto que, como repito, estamos abiertos a ampliarlo con otros agentes, pero que en un principio ya hemos empezado a trabajar propiamente con el Consejo General. Este es el marco general. Gracias por vuestra atención y paso la palabra a Juanjo porque él, y como no tenemos demasiado tiempo, pueda detallaros en qué ha consistido la campaña y también en qué va a consistir este proyecto con el Consejo General. Muchas gracias y espero que pueda ser este proyecto parte de este proyecto con CMR. Juanjo, tiene la palabra. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, para no perder tiempo vamos a explicar lo que decía Juan con más detalle. Primero, la campaña nosotros la llamamos mucho más servicios sociales. Partía de 3 aspectos básicos, que era, por un lado, muy importante agilizar todos los procedimientos para atender a toda la población que desde los servicios sociales se venía atendiendo, pero que en el momento que surge la pandemia, pues se desbordan y los trámites burocráticos se hacen imposibles para la atención tanto de ayudas económicas como de becas de comedor, como de cualquier otra atención que necesitaba la gente. Y era un mal que teníamos atrasado y ahora entonces pedíamos urgentemente que el gobierno legislase sobre una agilización de esos planes, quitando las trabas burocráticas. Por otro lado, el dotar al personal y la contratación de más profesionales en los servicios sociales, porque ya veníamos desde la crisis financiera de 2008 con una merma muy grande, donde también vimos cómo se precarizó mucho el empleo en el empleo público y en el empleo local, de la administración local, y queríamos que realmente se hiciera un esfuerzo económico para ello. Y luego, por otro lado, una protección de la salud de los propios profesionales. Entonces, ahí es donde el Consejo General de Psicología nos planteó, primero, que habían detectado ellos un incremento importante de bajas de personal que trabajaba en los servicios sociales de la administración local por la presión y la impotencia que tenían sobre la ciudadanía al tener muy pocas herramientas para atender y muchas demandas. Y entonces, a partir de ahí, pues lo que hemos diseñado es un trabajo que se va a implantar en todos los centros a nivel nacional de todas las administraciones locales, con un cuestionario que vamos a ir detectando pues, distintos aspectos. Todo esto pilotado por un grupo de expertos que pone el Consejo y con la idea de sacar un estudio que nos dé una radiografía de realmente el volumen que estamos hablando, para a partir de ahí pues realmente reivindicar, y por eso la insistencia nuestra que decía Joan, de que los empleadores y en este caso las administraciones locales representadas por la Asociación Española de Municipios, pues también hiciera su labor de hacer suyo pues el trabajo de cuidar a su propio personal, ¿no? Porque realmente desde el 2008 el deterioro ha sido muy grande. Tenemos la gente en una situación bastante precaria de tipo de contratación, de edad avanzada de las plantillas y de unos ratios de atención por persona, por habitantes muy amplios. Respecto a los migrantes hay un problema añadido, que es que tenemos, por un lado, siempre históricamente los servicios sociales habían atendido a personas tanto regularizadas, es decir, con documentación regla, como no regularizadas, pero las últimas recortes y legislaciones que habían ido imponiéndose, pues estaban expulsando del sistema de la atención realmente a todo el personal, incluido incluso los menores, aunque la legislación lo prohibía, que no tuviera la regulación en regla de su documentación. Eso ha creado también una presión sobre los propios profesionales que no comparten esa visión y unos bolsas y unas, digamos, de pobreza y de suburbios que realmente están perjudicando barrios que habían hecho un trabajo muy bueno de convivencia y que los ayuntamientos tenían más o menos
incorporados a una normalidad, ¿no? Y eso también pesa sobre la administración local. Por eso nos parece importante el abordar eso. Yo creo que más o menos, no sé si lo hemos explicado bien. Muchas gracias. No, thank you very much for that. I think you were crystal clear, explained brilliantly, and I think we certainly look forward to the outcome of the study that was mentioned, and the ways that maybe that the work that you're doing can integrate into the current project and provide perspectives, also with an eye towards what will hopefully be an in-person seminar in Spain at the end of next year. I am wondering whether there are any direct questions to the Spanish colleagues. I can't see any. I'm going to put the Malin does, I believe, yes, so we will hand the floor over to her. Jag ville bara fråga när den här studien, när räknar ni med att den ska vara klar? Alltså när har enkäten, resultatet utav den? Du kanske nämnde det, men jag bara undrar när i tiden den kommer att vara klar. A ver, en un principio no tenemos una fecha limitada, sí que nosotros nos hemos propuesto que si no lo tengamos concluido del todo, a final del año que viene ya pudiéramos tener unas primeras conclusiones. Esto es la voluntad, pero claro, también hemos de tener pendiente que con lo de la pandemia, pues a veces los tiempos pues pueden variar, pero en un principio, si no concluido el trabajo, porque tampoco no podemos irnos más allá, nuestra voluntad es que haya unas primeras conclusiones, o nos gustaría tuviéramos unas primeras conclusiones a finales del año que viene. Does anybody else have a direct question or comment for the Spanish colleagues? If not, I would like to hand over to Malin again, but this time to take us to our final section, which is Malin's going to moderate a more general debate. So colleagues that have questions or comments on any or all of what has been said so far today are very welcome. Malin, the floor is yours. Ja, tack så mycket för det, och jag måste ju säga att det känns ju fantastiskt ändå att vi har kunnat starta vårt projekt i och med det här uppstartsseminariet idag, och att det ändå känns fantastiskt att vi är 50 personer som kan komma tillsammans på det här sättet virtuellt, och att ändå starta upp seminariet till slut. Egentligen så skulle vi ju ha haft det här seminariet redan i våras eller i juni månad, var tanken från början, men så kom pandemin och ställde allting till ända helt enkelt. Så att det känns jättebra att vi ändå kunde få till det här och har kunnat påbörja att titta på både tredjepartsvåld, det konkreta som vi har fått ifrån Frankrike. Det känns som att det ska bli väldigt spännande att få följa ert arbete vidare och få konkret mera att ta på och titta på vid nästa tillfälle. Vi hoppas ju och tror att vi ska kunna göra ett studiebesök till Frankrike i nästa höst, det vill säga hösten 2021. Vi hoppas verkligen på det.
Och sen tyckte jag ju förstås att det var spännande att ändå få gå igenom och prata om jämställdheten och Sverige. Och där precis som jag sa så Eva-Lotta och jag och de andra parterna att det här är ett fortsatt arbete och vi kommer att behöva arbeta med det såväl på svensk nivå som på europeisk nivå. Och vi vet ju att i Sverige har vi kommit långt med jämställdheten, men vi är fortfarande inte i mål utan behöver jobba väldigt, väldigt mycket mer. Och därför känns det lite extra roligt att få planera för ett virtuellt studiebesök redan i månadsskiftet mars-april, där ni ska få komma och se lite mera ingående just det vi har börjat och beskrivit idag om jämställdheten i Sverige. Och sen så är det ju förstås väldigt spännande att få höra och få ta del av vad ni i Spanien gör kring migrationen och kring den svåra situation som har varit runt den. Och därför blir jag väldigt glad över att ni ändå kämpar med att göra den här enkäten och försöka ta reda på så mycket som möjligt hur det ser ut i hela landet. Och att vi också förhoppningsvis ska kunna få ta del av det också på plats i Spanien någon gång nästa höst. Det vill säga hösten 2021. Vi vill förstås med det här projektet är ju att samla konkreta verktyg, samla konkret arbete på precis den här kopplingen mellan den europeiska nivån och den nationella och lokala, regionala nivån. Att försöka hitta länkarna, hitta den röda tråden mellan våra ibland lite fina, övergripande dokument på europeisk nivå till det konkreta på lokal och regional nivå. Och att utbyta de goda exemplen med varann och fråga och hitta länkar. Så att jag är jätteglad, eller vi är jätteglada att vi har kunnat komma igång med det här projektet. Och det är ju ändå så att trots pandemin och förseningen så är ju tanken att projektet ska vara klart någon gång sedan i början av 2022. Så att det är ju nästa år helt enkelt så ska vi få möjlighet att lära väldigt mycket utav varandra och ha möjlighet att knyta kontakter när det gäller de här 3 delarna. Det vill säga tredjepartsvåld, jämställdhet och migration. Så att jag vill med det liksom säga att vi behöver ju förstås inspel ifrån er alla att vara delaktiga i det här. Ni behöver finnas med och fråga eller visa oss era goda exempel så att, för vi vet ju inte allt. Jag talar för mig och Mats som ordförande men också för EPSU-CEMRs sekretariat att ni behöver spela in allt som ni kan för att vi tillsammans ska kunna byta så goda exempel som möjligt. Och det här var ju en provsmakning utav vad vi ska göra i projektet. Med det undrar jag om det är någon som har några frågor eller synpunkter övergripande.
Så känner fria att begära ordet. Och skriv gärna i chatten eller vinka så ska vi... Patrick, ska vi se. Sorry, I feel like I'm abusing, we say a lot in the UK, abusing your position as the chair. But now I'm not chairing, I can ask a question. A lot of the Spanish colleagues specifically mentioned the impact of COVID in terms of migration, welcoming of migrants, and also how that's impacted working conditions and challenges as well for the employers. But I was wondering in the other two cases, when you can think in terms of thinking, for example, about third-party violence, as a lot of work has shifted online, one would imagine that a lot of harassment and bullying and third-party violence has also shifted online or not. And I wondered if the French colleagues or other colleagues that deal with the issue had any examples of how COVID has changed how we deal with third-party violence. Is it easier to identify? Is it more difficult? And if there's any examples of social partners jointly addressing those challenges in the context of COVID, or are we too early for that still? Do we not have enough information? And the same question really goes for the Swedish colleagues who also did mention the impact of COVID, but I wonder if they had any more details about, we've heard a lot around COVID that it's pushing things backwards in terms of gender equality, about the extra burdens that are being put particularly on women in terms of working from home, in terms of childcare responsibilities during school closures, which I know you haven't had as much of in Sweden. So, but I was wondering if the Swedish social partners had also come up with any measures specific to the pandemic of how to ensure we don't go backwards in terms of gender equality. Ja. Jag kan säga något, Malin, om du vill. Varsågod. Precis som ni säger så är ju det saker som vi också tittar på, och Vision gjorde en undersökning om distansarbete och hemarbete som vi släppte förra veckan, och där kan vi ju se att de mellan 30 och 45, framförallt kvinnor, tycker att det är väldigt bra att jobba hemma, och det är ju klart att det ligger liksom en familje- och livspussel och barnperspektiv på det, och jag tror att vi kommer att se, jag tror att vi måste följa det här framöver, och gärna partsgemensamt, för det är klart att vi kommer att se effekter av den situationen som vi har varit inne i nu, allt när det gäller arbetsmiljön, och ja, den typen av arbetsmiljöfrågor som vi har drivit under många år har ju på något sätt försvunnit under den här tiden. Både när det gäller den fysiska arbetsmiljön, den psykosociala och allt det som vi jobbar med när det gäller samverkan och inflytande. Tack Eva-Lotta. Jag kan lägga till också där jag skickade i chatten här länken till Jämställdhetsmyndigheten där de har samlat lite grann just utifrån coronapandemin och jämställdhetsperspektivet, och där ni kan se lite grann vad Jämställdhetsmyndigheten har, och det har ju de förstås tagit fram delvis i samarbete med oss om vad som sker. Jag vet inte om Frankrike, om någon därifrån har något som ni vill svara, Patrick, hans fråga. Nadine? Non, mais... Ja. Non.
Juste une réaction par rapport à la question qu'a posée Patrick. Moi, personnellement, je vois que les collègues n'ont pas pris la parole non plus, mais du coup, j'ai pas l'impression que la question de la violence des tiers ait pris une certaine ampleur ou a été analysée au regard du Covid, mais on ne peut pas vraiment savoir parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est d'autres événements qui sont actuels qui font que la violence des tiers a été prise en compte. Les assassinats terroristes du professeur Samuel Paty, ça a été rappelé plusieurs fois, parce qu'il avait d'abord été harcelé sur Internet et puis ensuite, donc on a vu que sa protection n'avait pas été optimale et on connaît la suite tragique. Et donc ça a fait réagir beaucoup les partenaires sociaux et le gouvernement. La prise en compte des violences sexistes aussi a été beaucoup montée en puissance et par extension, elle s'élargit aussi à la violence des tiers sur le truc. Donc en fait, et puis maintenant la question de la tension entre la police et la population aussi en France est un sujet qui est monté en puissance. Donc par incidence, la violence des tiers est aussi montée en puissance par rapport à la protection des policiers. Et donc, on fait pas, peut-être que le Covid y est pour quelque chose, mais en tout cas, actuellement, il y a une énorme préoccupation qui monte et qui est vraiment très récente, hein, ça date du mois dernier. Et difficile à dire pour moi, en tout cas, si ça vient, si le Covid, la pandémie et les mesures qui ont été prises ont eu une incidence sur la prise en compte. Et je laisse Didier qui veut prendre la parole. Merci Mathieu. Non, ben c'est juste compléter un peu tes propos. Je crois qu'effectivement, tu as déjà bien résumé. Par contre, aussi par rapport à la question du télétravail, on sait très bien que la pandémie a mis en place un système de travail par le biais du télétravail qui a eu un impact énorme, d'une part sur les personnels féminins qui ont été, pour la plupart, comme ça a été rappelé tout à l'heure, étaient amenés à s'occuper des enfants en même temps qu'exécuter leurs tâches professionnelles. Nous, les retours que moi je peux citer, c'est en tout état de cause, les difficultés qu'ont rencontré ces agents à exercer dans le télétravail, puisqu'il y a aussi le droit à la déconnexion qui n'a pas forcément été appliqué pour l'ensemble de ces travailleurs, puisque à un moment donné, automatiquement, la demande des usagers qui s'effectuait par le biais du télétravail a été plus importante du fait de l'absence de pouvoir se rendre directement dans les services publics, ce qui fait que la déconnexion aussi s'en est ressentie pour ceux qui exerçaient. Et pour rejoindre ce que disait Mathieu, et je le rejoins parfaitement, on n'a pas cet impact encore, et en tout cas ce recul nécessaire pour, on va dire, évaluer le problème du Covid au regard des violences dues aux tiers. Par contre, si on discute dans les services essentiels des collectivités locales tels que les services d'état civil, les services obligatoires, entre guillemets, qu'il est nécessaire de continuer à exercer en présentiel, là, on peut savoir, et on a des retours, je pense, les uns comme les autres, au niveau des organisations françaises, des retours comme quoi il y a une certaine agressivité qui est crescendo dans le cadre des relations que les usagers du service public ont avec nos collègues dans ces services dits essentiels. Je pense tout de suite à l'état civil ou au service des aides à personnes et ainsi de suite, où là, effectivement, il y a une agressivité puisque les gens sont déjà mal et on exerce déjà un mal-être et n'arrivent pas forcément à communiquer comme ils le faisaient avant. Donc, c'est vrai qu'il y a la crise du Covid a peut-être un impact, mais que nous pourrons mesurer lorsque nous serons sortis d'un déconfinement total, parce que les gens parleront et qu'à ce moment-là, on aura le retour, non pas au moment T, dans le cadre d'une agression, dans le cadre des harcèlements, dans le cadre d'injures et j'en passe et des meilleurs, on aura peut-être à ce moment-là un peu plus de recul et on verra aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'ensemble des syndicats français et puis le CCRE France, ce qu'on évoquait aussi, c'est d'avoir ce retour pour pouvoir estimer véritablement comment le Covid a pu avoir un impact dans le cadre aussi de ces agressions qui ont pu se faire jour. Voilà juste ce que je voulais rajouter. Merci. Ja, tack så mycket både Mathieu och Dider för era svar och kompletteringar. Ja, onekligen så har ju pandemin
gjort det svårare med många utav våra arbeten och svårare med förstås både tredjepartsvåld, jämställdheten, migrationen. Vi påverkas allihopa. Bara det att man sitter hemma och jobbar är ju förstås något som påverkar oss. Och jag tror ju att det blir väldigt bra i det här projektet nu när vi går till nästa fas att försöka göra så mycket konkreta verktyg och försöka att hjälpa varandra att konkret komma ner i de här frågorna som vi kan ta med oss till våra hemländer så att säga och kunna jobba för de här frågorna. Så att det är väldigt bra att vi får dela svårigheterna med varandra och då också dela de goda exemplen som vi faktiskt kan få ut utav det här. Jag vet inte om det är någon mer som har någon fråga eller synpunkt, så får ni gärna skriva i chatten så att vi ser. Dider vinkar, varsågod. Oui, si je peux me permettre. J'écoutais Maline et en même temps, j'avais des situations qui me reviennent à l'esprit par rapport à ce qu'on évoquait à l'instant, juste avant l'intervention de Maline. Je prendrais les difficultés qui se sont rencontrées dans le cadre des services funéraires en France. Services funéraires qui étaient liés, bien entendu, à des décès dans lesquels les familles étaient confrontées à un choc psychologique. Alors, pas de problème, je recommence. Donc, je disais, m'est venue en mémoire une situation que je pense nous avons tous rencontrée au niveau Europe, à savoir les difficultés qu'ont pu rencontrer les agents qui exercent dans le domaine des services funéraires pour les inhumations et pour l'ensemble des décès qui sont survenus pendant la période de pandémie et qui ont contraint certains pays, en tout état de cause, à prendre des conditions particulières dans le cadre des inhumations, tant pour les cérémonies, qu'elles soient religieuses, laïques, quelque niveau que ce soit, mais aussi pour les cérémonies qui se déroulaient dans le cadre donc, des cimetières, qui étaient, pour ce qui nous concerne en France, avec des cérémonies restreintes à un très grand nombre, et qui ont fait que les agents qui exerçaient le service public, tant, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de l'état civil, mais aussi au niveau donc, de ce qui est inhumation, donc enterrement pour simplifier, ont été confrontés à une incompréhension des familles qui étaient déjà touchées psychologiquement et qui ne comprenaient pas qu'à un moment donné, on puisse leur imposer des règles draconiennes on va dire de sécurité, parce que eux, ils étaient dans la douleur, et donc c'est les agents qui imposaient et qui faisaient imposer ces directives, qui se sont retrouvés confrontés à des agressions verbales parfois très très dures, sachant que, comme je le disais, psychologiquement, les familles sont déjà très touchées, donc ça veut dire que ça exacerbe, en fin de compte, les réactions épidermiques et violentes qui peuvent se faire à l'encontre de ces agents. Ça m'est revenu en même temps que j'écoutais Maline, donc c'était un des exemples que je pouvais citer où véritablement il y a eu là, dans ce secteur, une recrudescence de faits et de violences dues aux agents importantes. Voilà, merci. Ja, tack Dider. Det är absolut någonting som jag tror att vi kan fortsätta att tala om och titta på, och särskilt förstås när vi kommer väl till er i Frankrike och när vi får fortsätta att prata om just tredjepartsvåld. Och jag tror att situationen är inte annorlunda i något annat land, utan vi slås nog ut av precis samma sak oavsett om vi är i Sverige, Belgien eller Spanien eller på
annat ställe. Nu ska vi se, Mathieu ville också lägga till någonting, så varsågod. Bonjour, je suis désolé Maline, j'ai pas eu la traduction de ce que tu as dit, mais par rapport à ce que tu as dit juste avant, je voulais juste dire que effectivement on a besoin, comme c'était un peu dans la conclusion de notre exposé, on a besoin de bons exemples et de protocoles bien pensés qui pourraient nous venir du niveau européen, parce que effectivement, comme on l'a dit, les tensions, les violences, pour reprendre la question de la violence hautière, mais la question des l'égalité hommes-femmes, ça peut se poser de la même manière, ainsi que les questions d'acceptation de la migration. Il y a une grosse tension, elle monte, les violences aux agents, c'est indéniable qu'elles augmentent. Et face à ces situations, les réactions peuvent être un peu, dans une situation de tension, les réactions peuvent être un peu ratées, comme en France, quand on a voulu protéger les policiers, le gouvernement a fini par s'attaquer à la liberté d'expression. Et donc, il faut que des bons exemples nous viennent de partout, que des lignes directrices bien pensées au niveau européen puissent aider à faire des bonnes mesures, notamment en France. Et c'est pour ça que notre travail aussi est important, parce qu'à travers le traitement, enfin voilà. Donc, je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles c'est aussi très important de faire ce qu'on est en train de faire. Colleagues, we've come to time, and I think we also, as a result of that, have lost our English-French interpretation. Alors, je répète en français que on est arrivé à l'heure et je crois qu'à cause de ça, on a perdu aussi l'interprétation anglais-français. Je crois que c'est à cause de ça, et c'est déjà 4 heures 2 minutes. It's already 4:02, so I think maybe all that's left is for us to thank the interpreters for their excellent work, remercier aux interprètes pour le très bon travail, comme d'habitude. Remercier à vous tous, thank all of you for being here with us. I think we had up to 56 participants during the meeting. On a eu jusqu'à 56 participantes pendant la réunion, ce qui est intéressant, je trouve, déjà pour une réunion introductoire. And we look forward to seeing many of you virtually for our virtual trip to Sweden next year, and then hopefully for physical meetings from then on. Thank you very much. Ja, tack så mycket. Tack tolkarna. Tack allihopa. Merci, på återseende. Bye, tack så mycket. Thanks, bye.